दरूद है दिलों में वो सुकून है, लबों पे जो दरूद है दिलों में वो सुकून है। हबीबे रब का जिक्र ही ईमान का हकीकी जुनू है। हमें भी अल्लाह ताला ऐसा ज़ौक़ अता फरमाए। ख़ास तौर पर मैं अपने मकतब के तलबा से दरख्वास्त करूँगा कि आप भी ऐसे ही नातिया कलाम अच्छे से अच्छा कुरान पढ़ने की, इसीलिए प्रोग्राम सजाया गया कि हमारे अंदर सही कुरान पढ़ने का और सही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अकीदत का नजराना पेश करने का जज्बा पैदा हो। इसी गर्ज से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। अब हमारा प्रोग्राम का अगला हिस्सा कारी इस्माइल साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह कलाम पाक की तिलावत